Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Max altitude reached. Home point updated. Max altitude reached. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Umabot na ng ano, Kuya Lloyd eh. Umabot na ng ilog. Layo? Oo.
Umabot ng 1.3. Kaya lang 1.3 kilometers. 1.5 yata. Kaya lang nalobat na. Ilang percent na? 34 na lang. 500 pa. Ha? Balik mo na. Ayan. 32. Lapit na rin. Grabe. Nakita ko, merong nag-vlog eh. Ah. Na ano. Abot siya ng ano. Ng mga 4 kilometers. 4 kilometers. Ayun. Oo. Yung ano lang talaga nito. Abot siya 4 Battery. kilometers. Pero kailangan point A to point B. Ano lang talaga. B. Pupuntahan mo. So, Pupuntahan. i-safety mo lang kung saan mo ilaland. Kaya nga. Tapos pupuntahan mo. Pero pag hindi, nasa mga 2 kilometers pwede. 2 kilometers. Mm-hmm. Tama ba tong bahay na pupuntahan niyo? I-return to mo na lang kaya. Ayan na pre. Lapit na. Low battery. Parang iba. Return to home promptly. Iba yan. I-return to mo kaya. Yan ba yun? Hindi eh. Asa yung bahay natin? Hala, asa ka na? Return to home. Diyan siya pupunta. Fly in well lit, textured environment. Ito yung ano, ito. Doon. Ayan yung... Alam mo na kung saan. Oo, ayun. Grabe, ang layo. Naliligaw pala. Ayun yung May bahay. home ba? Buti nakita ko yung Walang bahay. home ba to? Ayan, yan. Ayan na. Nasa tapat. At least malapit na. Saan ang bahay? Yan? Laland daw. Forward. Diba na po yan? Critically low battery warning. Sana? Laland na, forward. Forward pa, forward. Bilis oh. Ayos. Awag dyan, talayin. No battery. Aircraft landing automatically. Talayin eh.